BSF jawans, border security force jawans, Bangladeshi smugglers rokno oromna thangai India te Bangladesh ni border ro refugee shogimani yagulo Bangladeshi ro Bangladesh ni lukurok o BSF jawans khorok ni no shak nangya khuk nangya silai rok shekha tai darok bai tanan naikha belaikeno khuk sitra shaka belaikeno tungplamani mangpli nukjakha o jagao borong ni Bangladesh ni guard Bangladesh BGP robo tongo khorokni BSF jawans nugui ashakno phan paijaka o Bangladeshi rok yagulo tei boni khorokni BSF jawans border security force jawans khorokni khasik phaimani yagulo khe khikrogo yak roi kharka ta silai kogu ni koksil chaka o mangpili Bangladeshi rokni phasingtino viral mabai chengdongo TV bo mangkha belaino wanami sinsa joraki so belaikno tungkla laikha o party monote sebai shukrubo sanai semuli kanya jomatia nugui mangkhana Bangladeshi tei India ni bisingo bom hinglai Salkatang-katang BSF jawan rok bai Bangladesh ni borok rok ni bisingo ur nanglaikha asok simia BSF jawan rok ni silaino bo segui harna ni bagai jaitok jaka tai BSF jawan rok no refrewi da koli a da bai no tangthare khitharna ni bagai jaitok jaka Belaikon ur nanglaijak a party mungno teibai party mung party ka Koilashani Maguruli Gram Panchayat ni Bharat Bangladesh ari ni 47 number pillar ni ganabo Koktamawa sung Saiman ka Maguruli Gram Panchayat ni Bharat Bangladesh ni ari tei khlai karak sani di poro Bangladesh ni borok rok haike ba Bangladesh ni black karok Bharat ni ari tei khlai biri telangai Bangladesh o hasomlaikya ajorawo Diu tone khorong BSF jawan rok biri yak tun khlai nei rokno kasoke Bangladesh ni a black karo BSF jawan rok ni a order no manilia ajorawo Bangladesh ni black karo khorong ni BSF jawan rok no khok sitra be khlai no kurkha te BSF jawan rok no challenge rakha khorong ni BSF jawan rok Bangladesh ni a black karo no romna ni bagai khasik laikha tai katatar ni bisingo hasom laikha asomsa khlaiwi Bangladesh ni bisingo hasomoi a black karo no romna ni bagai jaitok laikha Bangladesh ni kisa sungnogo hasomoi black karo no rutungna ni jeng laikha BSF jawan rok yagulo khorong ni BSF jawan rok Bharat ni gana gindi wo phaina ni haike prothom laina ni jeng laikha tai patima thayo no Bangladesh ni BDR haike ba arimiruknai brindia rok bo phaibekha BDR khorok ni BSF jawan rok ni logyawo koklam salaina ni chenglakya ajorawo Bangladesh ni gana gindi ni tongnai borok rok tumplalai jagoi a khorok ni BSF jawan rok ni sakawo sopromna ni chenglakya asok simia BSF jawan rok no koksil samung borukha Bangladesh o guli kogo hnoi tei Bangladesh ni burui rok ni logyawo bo tongmung hamya khlaio hnoi bo koksil samung relaikya Bangladesh ni borok rok BSF jawan rok ni sakawo butharna ni bagai saitok jaka belaikhen o nanglaijak tabok Bureau Report Tongo TV Bulle ki mara Bulle ki dora Bulle ki kora Bulle ki kora Oi Bulle ki mara Sir, banduk ready haro. Banduk ready haro. Banduk ready hai. Video. BGR hoy. दिल्ली पाकिर हुआ एक नंबर पाकिर हुआ भाई बेटा तेरा Anas hoy.
उधर